les conseils du prophète qui étaient des conseils universels, il disait elle est en enfer cette femme, malgré qu'elle a prié, elle priait beaucoup et elle adorait Allah Azza wa Jal beaucoup. Les ulama disaient que parmi les droits du voisin, c'est supporter son mal. والاحتساب أجره على الله عز وجل. وقد ذكر أهل العلم أن من السعادة الجار الصالح. من السعادة dans le bonheur, c'est si vous avez un voisin pieux vertueux. وقد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من جار السيء في دعائه فقال اللهم نعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، يعني دار المقامة في المدينة، لكن في الصحراء الخيام هذا يرحل يستطيع الرحل. Le prophète demandait protection à Allah Azza wa Jal d'un voisin qui est un voisin pas bien, de mal. الحق الثامن. نعم. حق المسلمين. ونحمد الله نحن في الإسلام نوقر الكبار، وأنتم بهذه البلاد تعيشون ترون الكبار من غير المسلمين، كثير منهم لا يؤبه به ولا ينظر إليه أولاده، بل أحد العلماء كان يلقي محاضرة عن فضل الإسلام، فدخل رجل كبير السن في بلاد الغرب، فكانت المحاضرة في مدرج، فنظر لم يجد مكان، فأخذ يرقى بالصعوبة ومعه عصاه، قال نحن بالإسلام إذا دخل مثل هذا الصف الأول كلهم يقيمون احتراما له. Donc c'est le septième ou huitième des droits, c'est haqq al-muslimin, c'est-à-dire le droit des personnes âgées. Il dit que vous êtes dans un pays où vous voyez le comportement et la prise en charge de ces gens-là. Il disait qu'il y avait un alim, un savant, qui faisait une conférence dans un amphithéâtre. Et il y avait un homme qui rentrait. Un homme était âgé. Il n'a pas trouvé de place. Mais il a essayé d'avancer jusqu'à arriver à la première place. Le alim, le savant, disait que dans notre religion, dans notre civilisation, si un homme, c'est-à-dire un homme âgé, rentre, tout le premier rang, tous les gens qui sont dans le premier rang se lèvent pour respecter ou pour respect à cet homme âgé. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويرى لعالمنا حقه. Le prophète il disait, il ne fait pas partie de notre communauté celui qui ne respecte pas nos personnes âgées, ne respecte pas le ulama et ne ramène pas cette miséricorde pour les enfants. ومن توقيره تقديم الكبير عند الكلام وعند الطعام وعند الشراب. Et parmi les droits des personnes âgées, c'est l'avancée quand il veut parler. C'est toujours les personnes âgées ou la personne qui est ancien d'un certain âge, c'est lui qui parle le premier, c'est lui qui mange le premier, c'est lui qui boit le premier. C'est-à-dire que si tu veux boire et tu vois quelqu'un d'âgé à côté de toi, essaye de lui tendre la bouteille ou le verre d'eau avant toi. ومن يعني توقيره أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة قال إذا صلى أحدكم فليخفف فإن خلفه الكبير. Subhanallah. Regardez le souci du prophète envers les personnes âgées. Vous ne trouvez ça dans aucune civilisation, dans aucune falsafa, aucune philosophie, aucune diyana, aucune religion, vous ne trouvez ça. Les enseignements du prophète même en adorant Allah, même quand tu es dans la prière, fais attention aux personnes âgées. Le prophète disait, l'imam, celui qui fait l'imam, il essaie d'alléger dans sa prière parce qu'il y a derrière lui, il y a des personnes âgées. Subhanallah. إذا نختم هذا آخر حق، وكان باقي حقوق لكن هذا يعني حق مهم، فكان باقي حق العلماء وحق الطريق فحق الطريق قال صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوسات على الطرق. قالوا يا رسول الله ما لنا بد إنما هي مجالسنا فنتحدث فيها. قال فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقه. قالوا ما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. Le dernier des droits, c'est le droit de la route ou le droit du chemin. Où le prophète il a interpellé un groupe de personnes qui étaient assis sur la route. Il disait
pourquoi vous êtes là. Et les Sahaba disaient, c'est notre assise, on a l'habitude de s'asseoir sur la route. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il disait que si c'est comme ça, alors donnez à la route ou au chemin son droit. Et on demandait au prophète alayhi salatu wassalam, c'est quoi le droit du chemin, c'est quoi le droit de la route. Et le prophète alayhi salatu wassalam, parmi ces droits-là, c'est Rabb al-Basar, essayer de baisser le regard. Quand il y a une femme qui passe, baisser le regard, et même s'il y a un aveugle qui veut passer, essayer de l'aider, etc. etc. Et quelquefois, Rabb al-Basar, c'est juste pour ouvrir une parenthèse, quelquefois tu passes devant ton voisin qui a un pavillon et il essaie de faire rentrer sa voiture et il a la porte ouverte. Quand tu passes, le musulman, quand il passe, il doit baisser le regard. Il ne doit pas suivre la voiture, comment il va se garer, etc. ou chercher qu'est-ce qu'il y a dans sa maison. Le musulman doit baisser le regard et avancer, ou même détourner son visage, parce qu'en ouvrant les portes, le garage, tu peux voir sa femme, tu peux voir sa fille qui est dénudée, etc., etc. Ça fait partie du droit et du voisin et le droit de la route. كف الأذى هو كل أذى بالقول أو بالفعل أو الإشارة. L'adha, c'est le mal par les mots, le mal par le geste, le mal par quelquefois c'est tu désignes quelqu'un ou par le doigt. Tout ça, ça fait partie des signes de mal. Ou parler fort et ennuyer les gens qui habitent à côté. Lever la voix même au téléphone. Et cracher, bon, ça fait partie de l'éducation du musulman, mais faites attention, quelquefois on voit beaucoup de musulmans sans faire attention, quelquefois c'est l'envie, mais ils crachent par terre, et ça fait pas partie de l'éducation du prophète. Les cigarettes, et on passe, ça fait partie des droits de la route. Et parmi les droits de la route et du chemin, c'est de rendre le salam de celui que tu connais et celui que tu ne connais pas. وأخيرا يعني أنا أشكر الله سبحانه وتعالى ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا المركز وأشكر إمام المسجد جزاه الله خيرا. Le cheikh remercie Allah Azza wa Jalla, il remercie les responsables de sa mosquée et il remercie aussi l'imam de la mosquée pour cet accueil. واشكر الاخ المترجم مع اني انا ما اعرف اللغه الفرنسيه لكن جزاه الله خير تعابير وجهه وحماسه فاسال ان تكون في ميزان حسناته. Inch'Allah. Allah Azza wa Jalla demande pour que tout ce qu'il a fait, on soit fait le mizan. 7 كلمات فقط. J'ai appris, alhamdulillah, j'ai appris de cette assise 7 mots. واخطئ فيها ما ادري الحين بونجور بالسوار ما ادري بالليل. Il se trompe, mais bon. والشكر الكبير للشيخ عز الدين جزاه الله خير فهو الذي رتب هذه الدروس. والله اسال كما جمعنا في هذا المكان الطيب ان يجمعنا في دار كرامته نتذكر هذه المجالس. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ان كان في سؤال او سؤالين قبل الصلاه طيب. S'il y a une question ou 2 questions avant la prière, Inch'Allah. علماء ما في اسئله. تفضل. Moi j'ai une question par rapport à la viande qu'on mange ici. Par rapport à la viande. بالنسبه للحم نسأل عن اللحم. يتكلم عن اللحم الذي يؤكل هنا. نعم. ايش فيه اللحم؟ Par rapport à la viande quoi, parce qu'il y a des gens qui disent qu'on est dans un pays comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il nous a autorisé de manger la viande al-Yahoud ou al-Nasar à 6 gorges. Donc il y en a qui nous disent que c'est pas, on n'a pas le droit de manger, il faut que les musulmans égorgent. Donc vraiment on veut savoir la الكتاب حل لكم لكن اذا كانوا اهل الكتاب واذا ذبح على بسم الله سبحانه وتعالى فسم الله وكل.
والحمد لله يعني الآن كثير مجازر إسلامية كثيرة الحمد لله. احرص أن تأخذ اللحم من المحلات هذه. Je ne sais pas si vous avez compris. Il dit que si vraiment vous trouvez une communauté qui font partie des gens du livre, ils font partie des gens du livre, c'est halal. Mais le cheikh, il nous dit qu'il y a, alhamdoulilah, dans ce pays, il y a énormément de boucheries musulmanes. Je ne sais pas pourquoi je vais chercher la viande de l'Yahoud ou la viande de Nasara, du moment qu'on a ce qu'il faut. والحمد لله. أو كل سنة في أي مكان ما عندك مشكلة. فيش في أي مكان ما عندك مشكلة. نعم. والحل ميتته. ايش رايكم فيما يصير حاليا هذه الفتن القائمه بين الدول العربيه؟ والله انا اقول اول واحد يتعوذ بالله من الفتن، هذا اولا. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الفتن كقطع الليل المظلم، والماشي قال الماشي فيها خير من السائل. جيد؟ الواقف فيها خير من الجالس فيها خير من الواقف. فالفتن إذا كنت ستتكلم فيها ستجد لها حل الحمد لله، وإلا فلا يعذر الصمت شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. والإنسان يدعو المسلمين بالهداية السداد، أن الله يجمعهم على خير، ولا يتكلم بالفتن الذي كلامه لا يزيدها إلا اشتعالا. وأفضل شيء في الفتن الصمت، إما تتكلم بعلم أو تصمت بحلم. نعم. Le frère, il a posé une question semi-politique. Et l'intelligence du cheikh, il a essayé d'écarter cette question. Il a dit c'est vraiment une fitna de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui dans les pays du Golfe, de tout ce qui se passe entre les frères. Et le cheikh a dit c'est une fitna. Invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'on ne participe pas et faire le dua pour qu'Allah Azza wa Jal yajma' il unit l'umma wa yakshif al-ghumma inshallah. والفتن كالنار إن دخلت فيها حرقتك، لكن أن تبعد تقوم بعيد ثم بعد ذلك تفكر هل عندك حل؟ نحن كلنا ما عندنا حل إلا الدعاء أن الله يصلح. Personne n'a de solution, il a dit cheikh. Il a dit le fitna c'est comme le feu, si tu t'approches, tu te brûles. Donc il vaut mieux être un peu loin et invoquer Allah Azza wa Jalla. Personne n'a de solution. Personne n'a de solution, sauf que من واجب المسلم أنه يدعو لإخوانه بالصلح والصلاح إن شاء الله. في فائدة أخيرة تريدونها وما تريدونها، كيف؟ فائدة أخيرة تريدونها وما تريدونها. طيب بحكم من اليوم الجمعة أنا بعطيكم فائدة ما تنسى أبد أعمال يوم الجمعة. أعمال يوم الجمعة تنقسم إلى أقسام ثلاثة وأنا ردت أربعة. أعمال قبل الصلاة، واضح؟ وأعمال بعد الصلاة، وأعمال أنت بالخيار إن شئت قبل الصلاة أو بعد الصلاة. جيد؟ طيب الأعمال التي وأعمال طبعا رابعة مستمرة قبل الصلاة تستمر. الأعمال التي قبل الصلاة الاغتسال، تروش، الطيب، لبس أفضل الثياب، السواك، المشي إن تيسر، القرب من الإمام والإنصات. هذه أعمال قبل الصلاة. أعمال بعد الصلاة قال صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافق عبد مسلم قام يصلي، يعني يصلي إليه يدعو إلا استجاب الله له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال العلماء هذه تسمى ساعة الإجابة وهي آخر ساعة من العصر. الأعمال التي أنت بالخيار قبل الصلاة أو بعد الصلاة قراءة سورة الكهف. الأعمال التي تبدأ قبل الصلاة وتستمر كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بعيدها مرة واحدة ثم بسأل. طيب الأعمال التي قبل الصلاة الاغتسال، الطيب، السواك، لبس أفضل الثياب، المشي أن تيسر، القرب من الإمام، الإنصات. الأعمال التي بعد الصلاة ساعة الإجابة. الأعمال التي بالخيار إن شئت قبل وبعد قراءة سورة الكهف.
الأعمال التي تبدأ وتستمر كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من يعيدها وله سواك، بس ترى على شرط، على الشرط إذا أجبت تأخذ السواك، إذا ما أجبت ما تتعشى الليل. خلاص؟ طيب شوف، أنا ما أريد أن تعيدها كاملة. أول شيء الأعمال قلنا تنقسم إلى كم؟ 4 أقسام. قبل الصلاة اذكر لي 3 بس. ارفع صوتك. الاغتسال، طيب، السواك، اللباس، أحسن ثياب أكيد يعني لن يأتي مفصل. نعم. طيب الأعمال هناك ساعة بعد الصلاة اللي هي ساعة الإجابة. طيب. ثالثا كيف صوت الكهف؟ الأعمال التي قبل أو بعد؟ نعم. ما شاء الله عليك. رابعا طب لو تعيدها بالعكس، نبغاك تعيدها بالعكس يمكن تغلط عشان ما تتعشى. أعيدها بس بصوت عالي. تعال أنا أبغاك تعيدها بالميكروفون. تعال خليها يعيدها بالميكروفون. والله حنتكلم لعله يخطي ما يتعشى. يلا. أولا لا ما ترى اني اخطأنا بشيء. معليش طيب تفضل. الأعمال ايش؟ تنقسم أعمال وجوع ال4 أقسام. الآن تنقسم إلى 4 يوم الجمعة. قبل الصلاة مثل ايش؟ مثل الاغتسال، البعثر. تعرف طريقة الإشارة عشان ما يغشش. على طول. طيب. السواك، لبس أفضل الثياب، والمشي للصلاة والإنصات والقرب. ما شاء الله. طيب هذه الأعمال. ما بعد الصلاة وهي ساعة ساعة الإجابة. نعم. أتيت هذا القصد بعد اللي سلق. أتيت إلى تكون إما قبل أو بعد الصلاة. إما قبل أو بعد الصلاة وقراءة سورة الفاتحة. ما شاء الله ما شاء الله. والركعة وهي دائما يعني كل صلاة الجمعة وهي صلاة يعني تبدأ قبل وتستمر. صلى الله عليه وسلم. هنيئا لك السواك. ما شاء الله. Le Cheikh nous dit, si vous voulez à la fin, il y a faïda, connaissance, il dit, du moment qu'on est dans une journée de Jumu'ah, il y a des choses à faire. Qabla as-salat, des choses à faire. Ba'da as-salat, et une chose à faire dont vous avez le choix, soit avant, soit après. Et une chose à faire aussi ba'da as-salat, mais tastamir, c'est-à-dire largement pendant toute la journée. Qabla as-salat, le Cheikh dit l'ikhtisal, c'est-à-dire tu fais ta douche, tu fais le parfum, le libas, essaie de choisir le plus beau vêtement que tu as. Al-siwak, tu utilises le siwak, c'est une sunna du prophète. Al-mash, essaye de marcher pour aller à la mosquée. Pendant le vendredi, essaye de marcher, bien sûr, si tu n'habites pas loin. كذلك القرب, c'est-à-dire essayer d'être le plus près de l'imam et l'écoute font partie de ces choses-là. الشيء بعد الصلاة, الشيخ disait il y a une ساعة إجابة, et la plupart des ulama ils disent que c'est la dernière heure بعد من صلاة العصر, c'est-à-dire après صلاة العصر. La chose que tu as le choix de le faire avant la prière ou après la prière, c'est la récitation de Surat al-Kahf, la caverne. Tu as le choix, soit de la faire avant le matin, ou soit tu la fais après al-salat. Et la chose que tu dois la faire avant la salat, après la salat, mais il y a une continuité dans le faire, c'est la prière sur le prophète alayhi salatu wa sallam. As-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. جزاك الله خيرا يا شيخ. باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة وعلى هذه الجهود. نسأل الله أن تكون في ميزان حسناته وينفعنا بما نسمع وما نقول وأن يرزقنا العمل ويوفقنا العمل بما نقول حتى لا يكون حجة علينا يوم القيامة. سألنا الله تبارك وتعالى ثاني أولا وآخر
نشكر فضيلة الشيخ هذه الزيارة، ونرجو أن تجدد هذا اللقاء وهذه الزيارة إن شاء الله قريبا. وبارك الله فيكم على الاستماع وعلى الانصات. الشيخ يقول بوزكسكيز يعني ولا غيتاح نفس الغيتاح إن شاء الله يعني سوزوك على الغيتاح. تسمون هذه المجالس تبقى لنا Ça sera en charge de récompenser ce que vous avez patienté. بارك الله فيكم.